Iteruskan hita hata ni bata ay mabani Rom bin 2 mulai ayat sada. Ahadu ibahen Tuhan Yesus hubani halak na persaya bane. Ahadu ibahen na bata hubata ang godoma ibagas Tuhan Yesus. Ay masih perlu tandai hita Tuhan Yesus. Halani marhite panandayot tabani Tuhan Yesus do aseroha porsayaon. Jadi sanggah porsaya hita bani Tuhan Yesus. Berarti hita dom maibagas Tuhan Yesus. Ang godom maibagas Yesus ahado ibahen ni hubata. Martonggo hita lobe. Tuhan Yesus patandahokam madirimu ban nami. Ase marhite panandayon na sitong. Ijalohanami ham jadi na bata nami. Anjahayon dos ko kanami goluh nami, mangiri ko kam. Ididah kanami, ibotoh kanami, aha na ibahen ham humbani halak, na ibagas Tuhan Yesus, na porsaya hubamu. Patalarham mabagyanon ban nami Tuhan Yesus. Onma pangindoan nami, ibagas goramuhan nami martonggo. Amin. Rom bin 2 ayat sada. Pasal goluh partondian ni halak na porsaya. Jadi John goluh partondian. Aseseng mangonai benuan uhum bani halak naibagas Kristus Yesus. Naso marparlaho marguru bani daging, tapi marguru bani tondido. Aiti tahni tondi hagoluhan naibagas Kristus Yesus do, nama mardekahon au humbani titahni dosa apa hamatean. Aidop sing margogoh betitahin, pinagale ni daging, isuruh nai batama anak ni sandiri, marupa daging pardosaon, marhalanihon ni dosa. Gabesonai ma ihonahon uhum bani dosain ibagas daging ai. Ase jupah ma hapitoran na pinangindo ni titahin bata. Hita namar parlaho mangihut ko tondi, seng mangihut kon daging. Ay pardagingon do iparuhurhon na mangihut kon daging. Tapi partondion do iparuhurhon na mangihut ko tondiin. Ay hamatean do hauron ni daging. Tapi hauhuron ni tondi ay mahaguluhan apa hadameon. Ia hauhuron ni daging ai. Hulaki, ia hauhuron ni daging ai ma hamusuhon dopak na bata. Seng ratundukin bani titah ni bata, ay seng tarbahesi. Halak na bagas daging, seng tarbahesi pamalas uhur ni bata. Berarti perlu tumang panandayon bani Tuhan Yesus. Ase ibotoh kita ahado ibereni hubata anggoy bagas Kristus hita. Naparlobe ihatahon ni John ayat sada. Ase seng mangonai benuan uhum bani halak nai bagas Kristus Yesus. Seng hona uhum be halak na bagas Kristus Yesus. Jadi halak na persaya bani Tuhan Yesus. Na manjalo Tuhan Yesus gabi na batani. Na dop ipitori ibagas Tuhan Yesus. Seng mangonai benuan uhum bani. Berarti nuan sonari pedo may botoh kita. Lang hona uhum behita. Ang godom maibagas Tuhan Yesus. Maselang hona uhum.
Halani Tuhan Yesus sendiri do mamambere diri ni iuhum. Ia lang mardosa ibahen gabi dosa. Marhite hamatean ni ihayu parsilang. Igalari ni utang ni dosata. Ay masehalani ia do mamanggalari lunas utang ni dosa. Au ibagas Tuhan Yesus. Nuan sonari pehubotoh do. Lang hona uhum biaw. Berarti setiap halak na ibagas Tuhan Yesus ibutoh ni do. Lang hona uhum be iya. Agepe upah dosa hamatean. Tapi do maiporsan Tuhan Yesus hamatean ay mase maluah ma iya humbani hamatean. On maibere Tuhan Yesus bani halak na ibagas iya. Ay masih halak na bagas Tuhan Yesus membotoh do mamalua ia humbani uhuman. Halani na batasan diri makatahon. Aseseng mangunay benuan uhum bani halak na bagas Kristus Yesus. Boydo ijalohita hata ni bataon. Ang gusto na halak na lewang nalang ibagas Kristus Jesus, hona uhum. Upah dosa hamatean, maningun ni jaloni. Sonari pe ijaloni. Dosa ni ay mangayakayakiya. Ay masyang gwidingat kita, songon si Kain, hala nilang porsaya iya bani na bata. Agepe doma ihatahon na bata. Seng ibunuh isepeho, tapi mabiar tumang ia ibunuh halak na legan. Halani do mauho na uhum iya sanggay tanahon. Sonari pe do mako na uhum. Ay masih mangaku do si Kain. Borat tumang uhuman na bakuon, lobi humbani na tarporsanao. Sonari ho na uhum. Tapi halak na bagas Tuhan Yesus, nuan seng ho na uhum be. Di benari iberin Tuhan Yesus bani halak na porsaya na paduahon ay titah niton dihagoluhan na ibagas Kristus Yesus ay do mamardekahonaw humbani titah ni dosa apa hamatean. Jadi Paulus na manulis surat Romon mengakui titah niton di haguluhan na ibagas Kristus Jesus ay maton di napasing. Ay maseton di haguluhan iber na ibatahu bagas uhur ni sagala halak na persaya. Setiap halak na manjalo Tuhan Yesus na persaya pabawa Yesus do na ibata na markuasa paluah kon iya. Ibere na ibatahu bagas uhur ni ton di napasing. Ay maseton dihaguluhan ay do, mamerdekahon au humbani titah ni dosa apa hamatean. Maksud ni titah ni dosa. Titah ni dosa artini harosuh ni dosa ay. Hanay perentah kon dosa ay huhorjahon. Ay masih bani bindu pitu, mangaku do si Paulus. Ase ondo titah na jupahaw ibagas diriku. Nama deyar do husurahon sihol bahenokku. Tapi nama sambor do huhorjahon. Ay maartini marnggoluh ia ibagas titah ni dosa. Sihol niu hurmandalakot titah ni naibata adong do. Nama deyar do sihol horjahonon ni. Tapi kenyataan lang tarhorjahon. Gagal. Titah ni dosa do ihorjahon. Hata ni dosa do ihorjahon. Ay masih sihol ni hurhasa na adong. Nama der na husurahon sihol bahenokku. Tapi nama sambor do hurjahon. Au jolma nama sembuhon. Aku manusia celaka. Siapakah yang membebaskan aku dari tubuh maut ini? Ise mana paluah konau. Humbani akulah hamatianon. Ise boy paluah kon.
halak na ibagas Kristus seng hona uhum be. Halak na ibagas Kristus Jesus. Ibere na batahu bagas suhur ni tondi na pasing. Ay masih halan ya dong tondi na pasing. I merdeka hot tondi na pasing ay iya humbani titah ni dosa. Humbani hata ni dosa. Humbani peraturan-peraturan ni dosa. I merdekahon. Tutu ang godom merdeka lang mangguluh be ituruh ni titah ni dosa. Halani titah na ibere na bata lang margogoh paluah kon hita humbani titah ni dosa. Titah ni dosa ay manuruh kita mandalak kon dosa. Ay masih halak na mangguluh ituruh ni titah ni dosa. Berarti ia jabolon ni dosa. Tuti butuh kita nggo jabolon. Jabolon ay berarti patuh ia bani tuan ni. Patuh ia bani dosa. Anggo jabolon dosa, dosa ay markuasai bagas guluh ni. Dosa ay mengatur ia. Ay masilang terlawan hita dosa. Jadi sonaha asiboy yang merdeka humbani dosa. Sonaha awas iboy maluah kumbani titah ni dosa. Sada hasa jawab ni. Anggoy bagas Kristus ham. Halani sanggay bagas Kristus ham. Ibere Tuhan Yesus hubagas suhurmu. Tondi na pasing. Tondi na paguluhkon. Tondi ay mama merdekahon kita humbani titah ni dosa. Jadi ganupan dojol mamangakui. Dom mamambahin dosa. Hampa ko na mangakui dom mamakorjahon dosa. Anja sadar dohita dosa ay menghukum. Sadar dohita dosa ay upah dosa kamatian. Lang tarpaluah kam dirimu. Lang tarpaluah diriku. Titah lang margogoh paluahkon. Mangidangi pelang margogoh paluahkon. Tapi na margogoh paluahkon kita ay maibagas Tuhan Yesus. Halani Tuhan Yesus sendiri. Sanggah ia mengondoskan diri ni hayu persilang. Ijay maigalari ni haganupan. Upah ni dosa. Jadi halak ni bagas Tuhan Yesus. Ibere na batahu bagas suhur ni tondi. Tondi na pasingay merdekahon. Ang gusto na ibutoh kita do, na do maadong ibagas hita tondi na pasing atap lang. Balos ni ibotoh. Ang gumangguluh opiham ituru titah ni dosa, berarti jabulon ni dosa opiham. Halak na ibagas Tuhan Yesus, lang mangguluh be ituru titah ni dosa, lang mangguluh be ituru ni uhuman, halani Kristus Yesus. Dom mapaluahkon ia humbani uhuman. Kristus Yesus mambere hubaga suhur ni tondi na pasing. Tondi na pasingay merdekahon. Merdekahon ijud paluahkon. Ang godom maipaluah. Tutulang dosa ay be mangatur ham. Tutulang dosa ay be mangatur rao. Tapi na mangatur goluku ay tondi na pasing. Ay masih mangguluh ibagas hapitoran. Mangguluh ibagas hatani na bata. Salinari suku kita dirita. Ibotoh kita donani. Nadop ibagas Yesus kita atap lang. Ibotoh kita donani. Nadop imerdekahon humbani titah ni dosa. Pakon hamatean dohita atap lang. Balos ni ibotoh. Masih ibotoh. Halani sanggapor saya kita hubani Tuhan Yesus. Nay batasan diri makatahon. Seng mangonay benuan uhum bani halak nay bagas Kristus Yesus. Kepastian. Lang hona uhum be. Napaduahon. Tondi napasing ay matondi haguluhan na ibagas Tuhan Yesus ibere ni hubatta. Ay masiton di napasingay memerdekahon hita humbani titah ni dosa. Ay masilang mangguluh be itoruh kuasa ni dosa.
tapi manggoluh ibagas sapitoran. Lang bimanggoluh ibagas hamatean, tapi manggoluh ibagas hasitongan. Jadi halak na manggoluh itu rutitah ni dosa, berarti parjabulon dosa ope iya. Itu ruh uhuman ope ham, hona uhum doham. On ma ibere na bata, bani halak na ibagas Kristus Yesus. Napatuluhon ay dopseng margogo betitahin pinagale ni daging, isuruh na bata ma anak ni sandiri marupa daging pardosaon, marhalanihon ni dosa, gabesonay maihonahon uhum bani dosa, ibagas daging ay, ase jupa hapitoran na ni pangindo ni titahin bata, hita na marparlaho mangihukot tondi, seng mangihukon daging. Ay pardagingon do iparuhurhon na mangihukon daging. Tapi partondian do na iuhurhon na mangihukot tondiin. Jadi hunja pambotohku au do may bagas Kristus. Hunja pambotohku, pabuaton di napasing adong ibagas diriku. Hunja pambotohku, pabualang manggulu biaw ituruni tita. Ay mamarhite paruhuran. Halak na manggulu ituruni tita, halak na manggulu ibagas pardagingon, ay matabiat dosa, paruhuran ni mangihutkon pardagingon. Ay masih paruhuran ni, paruhuran si sea-sea. Paruhuran nalang marguna, paruhuron hajahaton, paruhuron parbakison. Ay mana yuhurhon ni halak na manggolu ibagas pardagingon, na manggolu itoruh ni titah ni dosa, iparjabulon dosa. Tapi ang godom ma iya ibagas Tuhan Yesus. Domay merdeka hoton di napasing humbani titah ni dosa. Paruhuran ni manguhurhon mangihutkon tondi. Jadi ang gumangihukot tondi, lang yuhurhon ni bihamatean. Tapi halak na manggoluh mangihukot tondi, manggoluh maiya ibagas hadameon. Dame uhurni, lang bersalah be iya ilobi ni nebata, lang yuhumi dosa ni be iya, lang tunduk be iya hubani titah ni dosa. Tapi manggoluh iya ibagas sapitoran, manggoluh iya ibagas hata ni nebata. Halani paruhuran ni pe manguhurhon harosuh ni naibata. Ay masih haguluhan do yurhon ni. Sedo hajahaton. Hadameon do yurhon ni. Humban ni paruhurat tay botok kita do. Do mana ni au imerdekahon ton dinapasi. Do mana ni au maluah humban ni uhuman. Halak na maluah humbani uhuman. Langho na uhumbi ihalani bagas Tuhan Yesus. Ibere na batahu bagas suhur ni ton dinapasing. Ton dinapasing ay memerdekahon hita. Humbani titah ni dosa apa hamatean. Halani titah lang manggulu, lang margogoh paluah kon hita. Humbani titah ni dosa. Titah lang markuasa. Ay masehala na manggulu itoru titah ni dosa. Sihol niuhur hasa adong mandalakon na madeyar. Tapi gogoh ni lang tardalakon na madeyar. Ay masih butuh kita do titah. Tapi gagal do hita mandalakot titah. Tapi ise na ibagas Tuhan Yesus. Halak na ibagas Tuhan Yesus. Halak na lang hona uhumbe. Boy iya monang humbani titah ni dosa. Lang titah ni dosa be mangatur guluh ni. Lang be iya parjabulon dosa. Halani tondi napasingay memerdekahon iya humbani titah ni dosa. Jadi ulang iusagah ko kam titah. Ulang iusagah ko kam gogohmu. Laho mandalakon surah-surah ni nebata. Ang golapi hami bagas Tuhan Yesus lang tardala ko kam.
Ulangi usaha kam ase maluah humbani uhuman. Ase ulang ku neraka. Angko lang hami bagas Tuhan Yesus. Lang tarpaluah kam dirimu. Halani titah ni si Musa, lang margogoh paluah kon hita. Gogoh ta, lang tarpaluah kita dirita humbani titah ni dosa. Jadi titah ni dosai, iperintah kon dosai hita mangyuk kon niya. Tapi halak ni bagas Tuhan Yesus, imerdekahon iya humbani titah ni dosa. Totong ku merdeka, lang berkuasa bi titah ni dosa ai. Domadong gugohku mandalakon hapitoran. Ay masih sangga si Paulus, manggolo itoru titah ni dosa, mengaku do iya. Ahu jol mana masumbuhon, isedo na paluah ko na humbani akula hamatianon. Balos ni, terima kasih mabani na ibata. Marhite Kristus Yesus Tuhan tain, dom mamalua humbani akula hamatian. Halani aido ase ipuji si Paulus Tuhan Yesus. Halani aido ase irikon si Paulus Tuhan Yesus. Halani ibagas Tuhan Yesus, dom mamalua ia humbani titah ni dosa. Hampe, anggoy toru titah ni dosa opiham. Ipindahi hama si malua. Ibagas habiaran ham halani upah dosa hamatian. Langadong naman jamin guluhmu ase ijalo isurga. Mabiar doham jupa pakon nebata. Sonari ipatugah nebata hubamu. Adong jaminan ibagas Tuhan Yesus. Ay masih halak nebagas Tuhan Yesus. Maluah ia humbani titah ni dosa. Maluah ia humbani hamatean. Halani Kristus sendiri. Yesus sendiri. Doma isuruh na ibata gabi jolma. Akula ni ipake ni songon akula taon. Akula na igo kidosa. Tapi ia lang mardosa. Ipake ni pardagingotta. Halani aido ibagas pardagingon. Ihukum na ibata madosa ta ibagas Tuhan Yesus. Jadi ibagas hamatayan ni Aima. Ihonahon hubani uhum ase maluah kita humbani uhumay. Aima se hamatayan ni Tuhan Yesus Aima. Ijay madalan na itotapkon na ibata ase boy hita maluah humbani titah ni dosa. Maluah kita humbani hamatayan. Maluah kita humbani uhuman. Ulaki hita sa halinari. Aha ibahin Tuhan Yesus. Bani halak na porsaya bani. Aha do ijalo halak na do maibagas Tuhan Yesus. Na parlobe ibere Tuhan Yesus aima. Seng mangonay binian nuan uhum. Bani halak na ibagas Kristus Yesus. Ay masih adong do kepastian keselamatan. Adong do kepastian ijalo ilobe ni nebata. Halani setiap halak na persaya bani Tuhan Yesus ipitori na ibata. Halani aido asilang mangonay benuan uhum bani halak na ibagas Tuhan Yesus. Napaduahon aha ibere na ibata? Titah niton dihaguluhan na ibagas Kristus Yesus. Mamerdekahon au humbani titah ni dosa apa hamatean. Tondi na pasing ibere Tuhan Yesus hubaku. Ay mau merdekahon au humbani titah ni dosa. Ay masilang mangguluh be parjabulon dosa. Tapi mangguluh ibagas sapitoran. Napatuluhon. Halak na mangguluh mangihukot tondi. Hauhuran ni ay mahauhurat tondi. Manguhurhon haguluhan. Haguluhan na humbani ne bata. Manguhurhon hadameon. Ay masedame do uhurni. Mardame iya pakon ne bata. Mardame pakon diri ni sandiri. Mardame pakon halak na legan. Humbani paruhuran ni ibotoh ni do. Naihurhon ni ay paruhurat tondi do atau paruhuran daging. Tapi yang guhalak lapi bagas Tuhan Yesus. Naihurhon ni paruhuran daging.
ay masura-sura ni daging, sura-sura ni dosa. Jadi humbani paruhurat tapi ibotoh kita do. Do mana ni ham ibagas Tuhan Yesus atap lang. Humbani paruhuram mupe ibotoh kamdo. Itoruh uhuman do ham atap dom mamaluah. Manggoluh itoruh ni titah dosa do ham atap dom mam imerdekahon. Halani halak ni bagas Tuhan Yesus. Dom mamaluah humbani uhuman. Imerdekahot tondi napasing ay iya humbani titani dosa apa hamatean. Anjaha ihurhon ni pe paruhuran ni tondi. Anggo paruhuran ni tondi hadameon ni hurhon ni. Tapi anggo paruhuran ni daging langadong hadameon. Habiaran, hasusahan, hajahaton ay maihurhon ni. Tapi paruhuran na humbani tondi hadameon. Boydo ijawab ham. Anggoy sukun ham. Sonaha paruhuran mo sonari. Hauhuran ni tondido atap hauhuran pardagingon. Anggo hauhuran pardagingon berarti lape hami bagas Tuhan Yesus. Anggo titah ni dosa di horjaukam berarti ituruh uhuman ope. Tapi halak ni bagas Tuhan Yesus. Lang behona uhum. Halani domma imerdekahon ia marhite tondi napasing. Anjaha hauhuran ni pe. Hauhuron haguluhan apa hadameon. Na ija doham. Pareksaham ha porsayomu. Pareksaham ha kristenonmu. Ase ulang holi kecewaham. Ihap kam domma huhaguluhan hape huhamatean. Ihap ham lang hona uhum hape ituruh uhuman. Pareksaham dirimu. Anggulape hami bagas Kristus. Ase roham hu bagas Kristus. Halani iya hasaboy paluah kon hita. Humbani uhuman. Ibagas iya hasaboy hita merdeka. Ibagas Yesus hasa. Ase paruhurata paruhurat tondi. Halani ibereni hu bagas suhurta tondi napasing. Martonggo hita. Tuhan Yesus hamdo nai bata naroha surga gabe daging. Ai mase marhite daging. Iondos ko kam dirimu laho manggalari utang ni dosa nami. Setiap halak nai bagas Tuhan Yesus. Na porsaya bani Tuhan Yesus. Ham mambere jaminan. Nuan sonari lang hona uhumbe. Adong kepastian keselamatan. Anjaha sonari pe ibereham tondi napasing hubaga suhurni. Ay mase tondi napasing aido mamerdekahon hanami humbani titah ni dosa apa hamatean. Halani bereham tondi napasing. Halak nai bagas Tuhan Yesus. Iuhurhon ni mangihutkon paruhuran ni tondi. Ay mahaguluhan apa hadameyon. Tuhan torangiham hanami sahalak-sahalak. Humbani paruhuran nami ibotoh kanami do. Dom mahanami bagas Kristus atap lang. Dom mahanami merdeka atap lang. Ituru uhuman doha nami atap dom maluah. Boy ibalosi hanami sandiri. Benham Tuhan Yesus. Anggo torang ben nami ituru uhuman ope. Ase boy hanami maruhur. Ijaloha nami Kristus Yesus gabe nai batanami. Halani ham hasana markuasa. Paluahkon hanami humbani uhuman. Memerdekahon hanami. Halani bereham hanami tondi napasing. Terima kasih Tuhan Yesus nai batanami. Nama kaholongi hanami. Anjaha marsura-sura paluahkon hanami sahalak-sahalak. Ibagas goramo hanami martonggo. Amin.